جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. salmini on denndanangal hawtaɓe ka moƴoɓere ɗo ko honto gonga ka woni en ardini cosuɓe ɓen e halfinaɓe ɓen kadi yo ardo e wannama e ɓen ɗon ha eɓe numéroji mon sakkita ɓen tawtinede min landiki on fo sehi ɗon e jaam minen ga alhamdulillahi minen e jaam. Joni ɓay ko fewndo ɗo weeɓede heeɓi seeɗa ko artugol e bindi e ɗi jomiraɓe wawde ɗaɓɓutugol dalilaji yowodirɗi e mawdu wallinaɗo on ɗo fi dalil hawtitugol waɓutuji nayyi. Waɓutuji ɗin nayyi juula ɗi be e fewndo ka hana ɗon juulede. ɗulle ko waɓutuji ɗiɗi wiyeteɗi ɗin zuhurayni e waɓutuji ɗiɗi wiyete ɗin isha'ayni. Zuhurayni fanaji ɗin ɗiɗi, isha'ayni e geeƙeji ɗin ɗiɗi. Ado en arde e mu'um yeƴƴintinen hoore men e deftere nde tawete no fanɗi e meɗen hellifaɗo mo tawete janngali nde alimay ɓenti maali si tawi woni goɗɗo woni hellifaɗo tawete haynden ɗon o janngali ha haray no fanɗi ko woni gollitirde e diina makko kan hakelemma banggal fiɓuhu fi julde nden ɗo haray no fanɗi ko o woni hawrude si tawi hawri wona ɗuɗɗinɗo landagol wona ɗuɗɗinɗo gentagol. ɗulle ko hende ko nde wi'etende l'Akhbari nde ceernajo mawɗo Jon Tasakuye jeyaɗo ka mazhabu imamu maliki maketeɗo cheikh Abdourahmani al Akhdari al Jazairi komo Algérie ɗo jibinaɗo e nde nokkure wiyetede Akhbar. e mayre ka o yewtoy ton ha o aroyi ka fi awqatu salati fi waɓutuji julde nde. si on daari no addiri no waɓutuji ɗin ɗon eno qur'anu yewtiri fi majji noon kasimore lasra'i taway ko guutum. Allah subhanahu wa ta'ala o farli e hoore enen mofte nulaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e julɗe joyi juuleteɗe ñande wo ñande. ɗenni ñande wo ñande haɗay ɗum weli faamude hande ɗengal porto français ka tawete hande kañum e yewtere nden konngol ngol fayda ngol woni e konngol mana kalima mustaraka konngol kafangol ka tawete hande
ka haalirɗa ngol no wo e tawede yimɓe ɓe landotaki ko hen ɗum haaluɗa ko wiyete comme 24 enen ko ɗum inneten ka meɗen ñalande 24 ko falli e meɗen julɗe 5 juuleteɗe o waɗani ɗe waɓutuji 3 ko ɗum woni kanko Allah ka o daali ɗon aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqil leyli hakkunde ɗon woni e julɗe 4 waɓutuji 2 ñinno julde nden si nangue ngen mortike ɗon ha niwre jemma nden naata woni zuhurayni on ɗum woni fana e alansara woni ɗon duluki shamsi ɗum woni waɓutu zuhurayni fanaji ɗin 2 ɗum fana alansara ila ghasaqil leyli ka niwre jemma ɗo woni kadi e waɓutu julɗe 2 isha ayni geeƴeji ɗin 2 futuro e geeƴe wonnoyi ko lannode anno aya on wa qur'anal fajiri ɗum woni julde subaka nden seɗen faala en tañoto innen e julde subaka nden mana julde nden ka feerugol fajiri subaka on inna qur'anal fajiri no nden julde juuletende ka feerugol fajiri kana mashhudan ko fewndu on waate ɗon woni laatagol jaaɓotirgol ngol malaikankeɓe hasabu no karama koɓe makiri malaikankeɓe aynoɓe ɓen neɗɗanke on ɓe noogayo e ɓen noogayo ɗon wona windoɓe ko atiidu e raqibu ko ɓen ɗon woni wondoɓe e neɗɗanke wi ñande o hellifa ha ñande o maayi ɓe seedata o yano windude moƴƴi makko konnguɗi e kuuɗe o yano windude bonɗi makko konnguɗi e kuuɗe joni noon malaikaɓe noogayo wonde ɓe bano adama on ñalade wiyete comme 24 koɓe arata ko fewndo feerugol fajiri ndi si ɓen ɗon ari ɓe wontida e hellifaɗon e feeɓeɗa malaikaɓe ɗiɗo hawa janggo mum ka feerugol fajiri araɓe ɓen lontoɓe ɓen ɗon ara ɓe jaaɓotira kana mashhudan si tawi hawri banu adama on komo nema Allah hewtiti saabu wakkilare makko juulugo waɓutuji ɗin fewndo ɗi hana juulede ka feerugol fajiri a taway himo e fi juulugol subaka o arɓe ɓen ɓe wona seede min taw himo e fi juulugol subaka waynotoɓe ɓen wona seede min accu himo juulude subaka ɗum waɗi waɓutuji ɗin fof hino himmi waɓutuji ɗin fof hino mawni e hoore hellifaɗo on kono yi juulugol subaka fewndu o hana juulede ɗon fewno koɓe malaikaɓe arata ɗon ɓeya yaada e kaydiji makko ɗin min accu himo juulude subaka ɓeya fuɗɗo windude min taw himo juulude subaka hunde himmude wonande hellifaɗo on ɗum woni inna qur'ana al fajiri kana mashhudan ayo joni ɗon en andi wagutuji ɗin mana julɗe ɗen 5 kala e naati ɗon e nder waɓutuji 3 waɓutu on e julde nden kala mum no feere julde nden julde nden juuletake ɓaawo waɓutu on
waɓutu on kadi wata kadi wonde o goɗɗum kadi wata kadi juulede ɗon kadi wona ka Allah banu adama on juuli ko Allah farlima kon si wona kadi nden julde farlade. ayi joni noon cheikh Abdourahmane al Akhbari en ari ka damal ɗon ko fasulu fi awqati salati fi waɓutuji julɗe ɗe ka joggugo yewtere nden so inni waɓutul muhtaru lizuhuri o naɓi ɗum ɗon ha e nokkel o inni waɓutul muhtaru lil asiri waɓutu suɓaɗo on fi alansara on no gayno kadi ha o gayni o inna wa daruriyuhuma hattude lannugol waɓutuji majji on kanji ɗiɗi ilal gurubi koko mutugol nangue nge on andi ɗon joni noon ko hen ɗum no woni ko tawete tasakuye on no faama ɗon wonde kala ko hawti lannode haray hino hawti fuɗɗode ko hawta fuɗɗode wawata hawtude lannode ɗum seede wonde fana e alansara on e no hawti ɗon ko woni tun ko fana on adorta alansara on si woni banu adama on inni assalamu aleykum fana haray waɓutu wo hande kadi farillajo o heddoraki ɗon e futuro hewde sina alansara ɗum haray wayi hande kadi ɗum haray wayi wa wonɗo e wirdade jikkiriwol mana wonɗo wirdude jikkiriwol o tigi masalan wonɗo wiide joni la ilaha illallah o inni la ilaha illallahu o pooɗi nde ɗo abbere nden abbere wonde yeeso ɗon nde hebilike pooɗede joni noon ko e kanko wirdotoɗo on woni si o pooɗay nden ɗon e ɗon o inna la ilaha illallahu ma so accay ha neeɓa si o pooɗa nden ɗo inna la ilaha illallah ko ɗum koye makko woni wona noon kadi ka futuro e geeƴe ka o toɗɗi ɗon so o yewti o inni waɓutul muhtaru lil maghribi waɓutu suɓaɗo on fii fana on afwan waɓutu suɓaɗo on fii futuro on ko wi sanga kaari waɓutu suɓaɗo on fii geeƴe ɗen waɓutul muhtari lil isha'i waɓutu suɓaɗo on kadi fi wonande geeƴe ɗen o wi ɗum ɗon kadi ko wi sanga kaari ɗon kadi o inni wa daruriyuhuma daruriyi majji on kanƴe ɗiɗi mana yaltugo waɓutu majji on kanƴe ɗiɗi fes ko honto ko ila tulu il fajiri ko ka fuɗɗugol fajiri ni ma ka feerugol fajiri ni andi ɗon kadi wayi o inni huma ko tawde ɗen ɗon ɗiɗi kadi hiɗe gafi wona wonini noon fana e alansara on ɗa sa juuli futuro on a salmini hara hande kadi e geeƴe ma on hebilike joni ko e ma woni e sa juulay ɗon e ɗon sa watte geeƴe ɗen ɗon e ɗon ma si a nennayi ɗum koye ma an on woni kono Allah kañum onno o jopanikema koye waɓutuji ɗi amma ka subaka so inni waɓutul muhtari li subuhi waɓutu suɓaɗo on fiwnande subaka on so inni ko iwandema sa a kaari ɗon o inni wa daruriyuhu kono noon andi sufa menen eɓe tawete e jangga nahaw jangga sarfu jangga luha wiyete ko haala arabu kan o andi menen ko yewtirtamin sufa ɗin haray no wayi o ko ƴettata kaaƴe ma kure e fella e pete ngal tappuɗa o ngal felluɗa o kural ngati yalti ngal yanoyi ka fetere ko ɗum hoccade arta e ma annoɗete an e felluɗo on na ɗum fiisi naatay ka fetere joni noon
ko nande jannguɓe seeɗa ɓen so faɗin fannuji seeɗa andi kala e muɗum ko sendidiri hakkunde mufradu e musanna e jamɓu hakkunde gootum e ɗiɗi e boyi. joni noon e yii ka futuro ka fana to e ka alansara onni huma ɗiɗi daruriyu huma, ka futuro e keege onni wa daruriyu huma ɗiɗi, amma ka subaka onni wa daruriyu hu ila tulu ishams, yaltugol lannugol waɓuto e subaka on fes ka fuɗugol nange nge fi hen ɗum ko subaka kan o naali wa daruri huma wonni wa daruri hu o addi mufradu gootum, ka fana alansara o addi musanna ɗiɗi damir musanna ɗiɗi, ka futuro e geeɓe o addi damir musanna ɗiɗi, ka subaka o addi damir mufradu gootum hu, ko tawde subaka on waɓutu subaka on jeydaka e waɓutu jemmaji ɗi ɓawa mutugol nangue ngen, waɓutu subaka on jeydaka e waɓutuji ɗin ɗiɗi ɓawa dirtugol nangue ngen. aywa aɗay wacce hakke audio juuti are goɗɗo goo kadi. e ɗo nde en arande hadisaji ɗin aren e yoga e ayeje alqur'ana aren e makunulaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi, so aranen noon bindi ɗiɓe jippinani en ɗin ɗo fi dalilji yowodirɗi e fi hawtotugol julde nden. hiɗen waɗi bindol ka fuɗɗode yewtere meɗen ɗo wi'uɗengol jawasu jam'u bayna zuhurayni wal isha'ayni min sunnati muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, daginede hawtutugol fana e alansara juula fewno ka hana juulede ɗum, mana fewno ka waɓutu mu'um, hawtugol kadi futuro kadi e geeƴe juula ka fewndo waɓutu mu'um, dagagol waɗugol ɗum immorde e sunna annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, ko tawete hara o tigui wona ganto wo jokki ɗum, wona e nder yaadu o woni, wona e nder piiro o woni, wona nawnare e tigui tigui ko wono e ceernaɓe adiɓe en ɓen wadde yewtere ga no ɓe makiri noon bila usuri ɗon lanni walda e ganto hara o tigui kadi no tabiti ɗum ko dagagol, wona wajibi ya hawtutu, ko si tawi noon hawri noon haajuma woni e mu'um a waɗi ɗigoy a waɗi ko newna, a waɗi ko tawete nulaɗo Allah e ɓe hutori ɗum sunnaji maɓɓe ɗiɗi kala, sunna maɓɓe mo maaku on e sunna maɓɓe mo kuugal on. joni nden julde wonɗen haalude fi mum no heewi tef nde alqur'ana ka Allah inni aqimu salata ñinne julde nden no heewi. Allah ɗuɗali e nder alqur'ana on ka inni aqimi salata ñinnu julde nden, mana hara ko yewtere nden ko goto nde yewta, ko ɓuri heewde kon ka inni ka yamiri buy o inni waɗɗe, holli wonde
sunna annabijon ari ɓangini fi on ma'ana ka Allah yewti buy o inni aqimu salata ñinne julde ɗen ɗum kadi le ɓaw addi alif e laamu wondi wonde hunde wonande julde wonande yewtede fi muɗum ko waɓutuji andaɗi ko farlaɗi ɗina julde wo julde ko ka inni aqimi salata ñinno julde nden sunnanulaɗo Allah on ɓe ɓanginan e wonde ko ɓuri kon moƴƴude ɓura kon yiɗede wonande julɗe farilla ɗe jowi ko juulugol ɗe julde jama ko fanɗi o ko fanɗi o iwi ɗiɗo haka hatta ɗuɗede e Allah o toŋaali mana sunnanulaɗo Allah ɓanginan ɗo en alqur'ana on ɓe toŋaali yo gooto tun juulo kono ɓe manta kadi ɓe toŋa ota gooto tun juulu mi tawi hawri himo jangi faami andi no julde nden naatirante noon ko waɗete kon ado julde nden e ko waɗe ha e ko no julde nden naatirante noon eno nde yaltirante noon tawi fo himo andi sunnanulaɗo Allah on toŋanaali on juulugol waɓutuji ɗin kanko tun kono noon kadi ɓe manta ko ɓe manti ko juulowo juuɗi dowo ɗin waɓutuji farilla e fe jama on saabu ko Allah hebbiɗo innugol aqimu salata ñinni julde nden aren e ayaji Qur'an seeɗaje Allah subhanahu wa taala o wi en kasimore bagarati onni hafizu ala salawati aynite julɗe ɗen andi ɗo woni buy aynite julɗe ɗen woni henɗe e julɗe farilla jowi wa salatil wuste e julde hakkundere nden nden julde hakkundere karama ko ɓen hino lurri ko hende woni nden kono ɓa ɗo gandal men ngal yaaja o yeru tasakuye meɗon on haa ko o wawi hattude o ɗo ene wiya ɗo tun wonde manna wagutuji ɗin jowi kala fiyen ɗum wagutuji ɗin joyi kala mo faalaɗa o a waɗa e hakkunde ɗi jowi kala mo faalaɗa o si a gollitiri haqqille ɗen mo faala o a waɗaymo hakkunde ha hino woodi e bindi ka joli immorde e makunulaaɗo wonde Allah subhanahu wa taala piijila dan himo suuɗiɗi e nder kadi sufa majji kadi fiyo bano adama on tinno e sufa nden ɗon hunde nde fof wonde Allah subhanahu wa taala nde julde wiyetende salatul wusta nde julde hakkundere Allah no suuɗi nde hakkunde waɓutuji ɗin jowi mana julɗe ɗen jowi fiyo bano adama helli fa ɗum hittin ɗi jowi kala o juulaɗi eni wonde koko ennete ismullahil azam inde Allah ɓurde nden mawnude himo suuɗi nde e nder alqur'anare makko nde fiyo bano adama on hittin o janga qur'anu nde fof fiyo hawroy e on ismullahil azami waati o jangi alqur'ana o du'o fiye ɗum laaɓa Allah no maaki wonɗo o jannguɗo nden inde Allah ɓurde mawnude o waɗi du'a batte muɗum on du'a ɗum pellati ko jaabotoɗo waɗi waati o jannguɗa alqur'ana ɗuuɗi fanɗi ko jannguɗa ta ombude wallina imra nanga haajuji ma hara awɗaɗe du'a ko raɓɓiɗi wo enni kadi wonde o jemma wiyeteɗo laylatul qadiri ɓurɗo mawnugol dardiaji Allah no suuɗimo e ka sappo sakkitoro fi an banu adama ya ɓurto wakkilade e nder jemmaji ɗin fof maale walla
himo suuɗimo e nder suumaye on fuu ɓa ko joopa e makko koka jemmaji fuuja fiya wakkilo e nder suumaye on fof waɗa dewal jemma fiya hawronir e on jemma. Allah subhanahu wa ta'ala kadi himo suuɗi waliyaɓe makko ɓen e hakkunde jiyaɓe makko ɓen. ɓen waliyaɓe ɓe kanko Allah o daali wa man aadali waliyan fakad adantuhu bil harbi. wonɗo o añanɗolan waliyajo haray min Allah mi woni heblaniɗomo hawre. Allah suuɗi waliya e makko ɓe hakkude jiya e makko ɓen fiya teddi wonɗo wo wonɗo ta yawoyo toon yiyay toon goɗɗo yawniɗo e yeeso ma yawniɗo e gito ma e yawoɗa on tawaya noon hara on ko goɗɗo e waliyaɓe Allah ɓen. Allah tawaya alqiyama Allah no habborma piiro. aywa o daali wa qumu lillahi ganitina. darana ɗon Allah e alhaaliji ɗin fof tentini noon ka julde ɗo hara ko on yankiniɓe hara ko on yankiniɓe. ɗum sen aroyi ka defte fiqhu ɓe sifanto en fii yankinare ka julde ko honno ɗum wonirta. ɗo na mawɗumu wonɗen ɗo. siwi ɗon ka Allahu on jopani en ɗon wonde ɗi waɓutuji o windi ɗum e hoore meɗen o farli. o windi ɗum e hoore men o farli oɗani kadi waɓutu o farliɗe e hoore kala gomɗinɗo e kadi o waɗintiniɗe o accirali ɗum nelaɗo waɗandugol ɗe waɓutu. wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko tawno toon kaɓara sunna maɓɓe on ko ɓangingol ko iwandema sanga hombo ɗin waɓutuji natata. e kadi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o daali ka simore nisa'i wonni nde julde nde o wi to wa qumu lillahi ganitina hafizu ala salawati wa salatil wuste wa qumu lillahi ganitina. so gayni juulugol nden kadi nayon gaynide tun kadi immoɗo yahon dogon a sikke manna ka tere mbaɗon si hewti ka macci on fuɗɗe zuwede arbitre o naati ka teɗen o kilasi gaɗɗon e zuɓɓe ɓen fo kilasike baloro nden no waali ka hakkude e fee goɗɗo e arbitre on no wuttiti sefule hun kun komo ɓe maƴu no wuttiti sefule hun kun wonɗo takko baloro nden koyo duñude yo dampude so dampini hande kadi ko fo maƴu wonde so gayni juulude taw on wa'uwa waɓen zoɓe balon ka teren hakkude maɓɓe arbitre o ka fuɗɗagol e macci o. fa ida gadaytumu salata si on gayni juulugol nden julde fadhkurullah jante inde Allah yaman wa qu'udan foti hiɗon dari jante inde Allah so gayni juulude wa qu'udan foti hiɗon jooɗi jante inde Allah wala junubikum ma ko on lelorɓe e bangeji moɗon ɗin ka bangal sengo ñama ma ka nano ma hiɗon hippi ma hiɗon ajji e noon no wawɗon si no salmini julde farilla nden waɗi zicrullah e wonni faysatuma a nantum si on deeƴi ɗo ko fi julde kulol ngol ni e faysatuma a nantum si on deeƴi
faaqimo salata ñinne julde nden o sariya on wi'iri on no hara hiɗon deeƴi inna salata no julde nden kanat nde laatike alal muminina e hoore gomɗinɓe ɓen kitaban farlande mawɓutan waɗana waɓutu joni noon on waɓutu noon mo kanko Allah inni o waɗintini ko on noon waɓutu noon woni noon koko Allah ko o toɗɗi ka simore lasrayi o daali aqimi salata ñinnu julde nden li duluki shamsi wonande dirtugol nangue ngen ɗum yimɓe e leydi boy e leydi fewno ka nangue ngen dirtantaɓe ɗon mana iwgol ka tumbere hoore liiƴoɗa hellaka ka ngoni toon mutirde ñinnu julde nden li duluki samsi wonande dirtugol nangue mana iwka nangue ngen dirti ɗo woni fana e alansara ila gasaqi leyli hani ɓe jemma ha kani ɓe jemma ɗen naati ɗon woni futuro e geeƴe wa qur'an alfajiri e janngugol qur'an on ka peere alfajiri ɗum woni julde subaka nde inna qur'an alfajiri kana mashhudan wono haalirɗen naane noon haɗay hino ka Allah o jopani en ka bakarati to ka o yaccini en fi aynutugol julde nden aynutugol waɓutuji ɗin foppumati hoore hara si tawi hawri e woyɗen tabiti on kulol hunde jokka en yo en darano julde nden julirende hara ko en toɗɗiniɓe ma ko e yankiniɓe o ari ka simore nisa'i o haalani en ɗon wonde si tawi hawri hiɗon mari gantu e kulol no jokki on waɓutu on heewi masalan wono ayɓe no jokki on hono ariten noon ko defte fiqhu fi salatul hawfi julde kulol wonde manna no heɓe ɗon feere wo juule so gayni kadi juulude alhaali mo wonɗo wo waɗi zicrullahi ɓawtimo hande nden julde nde kanko Allah o yamiriri on wonde mana tawete hay tawi hiɗon piididede e heeferɓe ɓen piiro ngon no wuli nayo waɓuto heewi nayo on duuma e piiro ngo waɓuto on feƴƴa ko yo ndaaru no guerdon so on dartina piiro ngo onon heeferɓe ɓen so on senda e jamama on e pecce ɗiɗi oya jama daro sakko heeferɓe ɓen oya jama daro julde e almami on wona wiira noon ka salatul hawfi julde kulol haɗa waɗe ɗum amma noon si on deeƴoyi haɗay hoote ka yamirore aya on ka simore bagarati wa qumu lillahi qanitina o wi noon ka nisayi ɗon inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta hande nde julde e hoore gomɗinɓe ɓen ko farla ɗum waɗintina kañum waɓuto on woni ko Allah subhanahu wa ta'ala o toɗɗi ka simore e nisayi ɗo sunnanelaɗo on wonani en joni ɓanginalngol en ko iwandema honto noon waɓutu on natata tigui tigui si iwi ɗon e nde julde noon joni aren noon joni ka fii hawtutugol waɓutuji ɗin l'islamu ala ɓittedi Allah wi en kawni en ɗum jantanade fi korka kan e suumaye wonande nawnuɗo ma wonɗo e hoore e wonɗo e nder yaadu nawnuɗo on ma nawyuɗo on ma wonɗo e nder yaadu on o wi onon ɗon ñawle wonni
yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra. Allah ko woni fandanade on e ɗe yamiroje makko ko newede wona sattede. ɗon ko fi korka kan woni ayaje ɗe woni ko tuggi ko ɗe taggi e kala ko yowodiri e l'islam o. joni noon sen ari ko landugol simore hajji ko ɗon noon fameten wonde ɗe ayeje kalimaji ka simore bagarati to ka fi korka ko ɗo hollata noon wonde manna awa e newede nde Allah waɗani on nde wonaka korka tun ko l'islam o fop Allah waɗani on newede ɓittedi ala e mum o daali e kanko Allah subhanahu wa taala o daali wama ja'ala alaykum fi ddini min harajin. o waɗanali on o waɗali e hoore moɗo e nder ka diina min harajin ɓittedi. millata abikumu ibrahima o l'islam ko laawol bemmoɗon ngol ibrahima non. huwa sammikumul muslimina min qabl ko kanko adino on wi'ude julɓe. wa fi hada e oɗo annabajo kadi arti kadi ha hina tabintinen on ɗum wonde ko l'islam o. هذا نقدر إن شاء الله. جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون